TCP डिपार्टमेंटान 10 मीटर रोड दाखयला पूण एक्चुअल आमी ते प्लॅन पळयला तो 4.5 मीटर आसा आनी ते TCP स्टॅम्प आसा. Goa Day Today, your go-to for news across. नमस्कार, हांव प्रशांत पागी, लोलये गांवचो. सो आयज हांगा आसा आमी दापट म्हणटा त्या एरिया आसा आनी दापट माशें लोलयें तो आमचो काणकोण टू कारवार हायवे आसा ते सायडी रायट सायडीन प्लेस आसा. हांगा 49 विला विथ इंडिपेंडंट स्विमींग पूल येवपाचे आसा. इट्स अ प्रिमियम टॉप एंड विला जे वायनार म्हणटात ती तेंची प्रॉपर्टीज आनी नॉर्थाक आसात, बाकीच्या श्रीलंके आसा, एकदम व्हेरी हायफाय विला तेंची त्यो आज इन्स्पेक्शनाक गांवकार लोक आशिल्ले की चॅक करपाक की सायट इन्स्पेक्शन आशिल्लें तितूंत तेमी TCP डिपार्टमेंटान 10 मीटर रोड दाखयला पूण एक्चुअल आमी ते प्लॅन पळयला तो 4.5 मीटर आसा आनी ते TCP स्टॅम्प आसा. सो हांगा सायटीर येनासतना तेमी थंय अप्रुवल दिल्लें आसा. ते वॉल दाखय ते तुझो भाऊ ओके 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 आता टनाचे आरपीचे आहा जाल्यार पळयला प्रमोद त्या फायलीचेर मरे ते इनवॉल्ड लेटराचे तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर आसा पळय फायल सबमीट केला तेगेलो वायनार आय थिंक उरले आसता स्टेपला इनवॉल्ड केल्ले लेटराचे आसता तो भितर दाखयतलो ते काय फायली हे मेन न्ही आमकां लागता ते तो दाखयता कित्याक जालां तो तेगे प्लॉटां दाखयतलोच न्ही आपले 10 मिनटां दाखयता 20 मिनटां दाखयता 50 मिनटां आमकां मेन लागता तो रोड ना पूण हो थिंग सायडीचेर उरपा जाय न्ही तो JCB पळयता न्ही थोडे जाण येयले शॉर्ट नोटीस आयज इन्स्पेक्शन आहा म्हणून आमकां इन्फॉर्म केल्लें पंचायतीन कित्याक हिंगा एक प्रोजेक्ट येता म्हणून आमी आयकलां ह्या जाग्याचेर 49 विलाज प्लस स्विमींग पूल आनी हाका आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट केला ग्रामसभेक आमी ऑब्जेक्ट केला दॅट आमगे विलेजींक मेगा प्रोजेक्ट्स नाकात कित्याक आमकां जायते डिफिकल्टी आहा. 2016 आमी सो मेजर रेजोल्युशन घेतलेली की आमचे गांवा पठार आहा ताचेर कसलोच प्रोजेक्ट हाडना जावपाक आनी पंचायतीक आमी सांगलें कसली तेमी परमिशन घेवपा जायना आनी कितेंच तर प्रोजेक्ट येता तो पयलो पंचायतीक डिस्कस करचो. सो ह्या प्रोजेक्टा लागून ऑलरेडी TCPन तांकां परमिशन दिला आनी पंचायतीन जेन्ना तेन्ना येयलें तेन्ना तांकां ऑब्जेक्ट केलें आनी पंचायतीन तांकां आजून परमिशन दिवं ना आनी ताका लागून ते DOP गेले. सो मेनली आमची गांवां पॉप्युलेशन आहा ऑलमोस्ट 5-6 हजार जे गांवां रावतात. ऑलरेडी आमकां उदक मेळना, लायट सारकी मेळना आनी तातूंत भितर हे तर असले प्रोजेक्ट तर तांणी चालू केले. दीस इज द बिगिनींग. आयज सगळी विलेजींक आमकां दिश्टी पडटा कारापूर आनी सगळी गांवांत सगळ्या कडेन ही पिडा पावला आनी आयज तेमी ही पिडा लोलयांकूय हाडूंक सोदतात आनी हें तेंगेलें सक्सेस जावपाक आमी कशें दिवची न्हय कित्याक जें गांवची लोकांक कितें जाय तेच भाशेन गांवचें जातलें. आतां ही पळय तूं ही वाट आहा ही आतां ट्रेडिशनल पाथवे आमगे दर्यार वचपाची आख्ख्याच ह्या कोस्टार जे दोरी आहाय मांडणे आहा वाटुरे आहा कुपा आहा सगळी दर्यार वचपाक ट्रेडिशनल पाथवे आसली आनी ह्यो आमगेल्यो पुर्वजांसून लोक थिंगा नुस्त्या वयताले. आयज हेमी हे अशे करून जागे घेवन तेमी ह्यो वाटी बंद केल्यो जाल्यार हालीं हे गांवचो लोक कसो वयतलो दर्यार वचपाक कोणाचें अडोवपा जायना. सो दीस हॅज टू बी ऑल्सो केप्ट इन मायंड बाय द ऑथॉरिटीज लायक पंचायत TCP आनी आमगे कितें ऑब्जेक्ट करपा आहा तें आमी करतले आनी वी वील नॉट लेट देम सक्सीड इन दीस प्रोजेक्ट. थँक्यू.